ब्लॉक समन्वित शिशु विकास प्रकल्प कार्यालय ग्रामांचल पक्षरु राइसुआ मिशन शक्ति सम्मिलनी कक्ष में किशोरी प्रतिभा अन्वेषण कार्यक्रम शुक्रवार अनुष्ठित हो जाइछि। सदर ग्रामांचल सीडीपीओ रंगलता महंती, शिशु सुरक्षा अधिकारी मिनती पात्र, मेडिकल ऑफिसर सुभाषिष महंती, नृत्य विचारक कैलाश दास जोगदे ग्रामांचल में लुकायित किशोरी प्रतिभा को अन्वेषण करने कार्यक्रम मूल लक्ष्य बोली कहिथिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 9ଟି ସେକ୍ଟରର 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ବକ୍ତୃତା, କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ସମାଜରେ ହେଉଥିବା କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କିଭଳି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ, ନାରୀ ବଢ଼ିଲେ ଦେଶ ବଢ଼ିବ, ସେ ବିଷୟରେ କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। समस्त सुपरभाइजर माने कार्यक्रम को परिचालन में सहयोग करथिले। बालेश्वर जिलूर मानस रंजन बेहरा रिपोर्ट, ज्योतिप्रभा न्यूज।